बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जिन 62 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इमरान खान की रिहाई और फ़ौज पर पाबंदी लगाने का ख़त लिखा अमरीकी सदर जो बाइडन को, उसकी आज आपको हकीकत बताएंगे और बड़ी पक्की ठक्की तहकीकात के साथ कि ये 62 अरकान कांग्रेस हैं कौन। और आप सुनकर हैरान होंगे इनके बारे में कि इनका जो कच्चा चट्ठा मैं खोलूँगा तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो अरकान हैं ये अपना असासा बचाने के लिए किस हद तक जो है वो जा रहे हैं और इनका इमरान खान से बराह रास्त इजहार मोहब्बत वो क्या है। उसके ऊपर यूथिए बड़े सीख पा होंगे। वो पंजाबी का मुहावरा है कि तते तवे पे उनकी जनाब तशरीफ़ लग जाएगी और चीखेंगे चलाएंगे। लेकिन हकीकत तो हकीकत है। डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं छोड़ेंगे। कोई उस तरह का मामला नहीं होगा। डॉक्यूमेंट के साथ बिल्कुल। दूसरी जनाब एक बहस शुरू है कि जो जाई आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके, तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो एक रवायात होती हैं कि जूनियर अगर प्रमोट हो जाए या जूनियर को ओहदे से नवाज दिया जाए तो सीनियर जो हैं वो इखलाकी तौर पर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। फ़ौज में भी यही है, ब्यूरोक्रेसी में भी तकरीबन ये चीज़ चलती है। फ़ौज में तो ये आम है। फ़ौज वाले तो ये नहीं करते, वो तो इमीडिएटली रिज़ाइन कर जाते हैं। लेकिन क्या ये जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी ये रास्ता इख्तियार करेंगे या नहीं रास्ता इख्तियार करेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अमरीकियों को और यहूदो हनूद को बड़ी फ़िक्र है इमरान खान की रिहाई की। कभी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लंदन का, वहाँ से करारदाद मंजूर कराई जाती है, कहीं अमरीकी कांग्रेस से करारदाद पास कराई जाती है। और अब ये ख़त जो है वो सामने आया जो 62 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखा, और उसमें उनकी तंग नज़री, उनकी नफ़रत, उनका तासुब पाक फ़ौज के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से खुलकर नज़र आ रहा है। एक तो कहते हैं जी कि इमरान खान के साथ इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसको रिहा कराया जाए, अमरीकी हुकूमत किरदार अदा करे और अमरीकी सफारत खाना जो है उसका अमला वहाँ पे जाए, इमरान खान से मुलाकात करे, फिर वो अमरीकी का अरकान कांग्रेस को उसकी रिपोर्ट दे। और दूसरा वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये आप अंदाज़ा करें। और इन 62 में से इन 62 अब इसकी आप तकसीम देखते जाइए कि जो तहकीक सामने आई, जो डॉक्यूमेंट है, ये कुछ उनके बारे में चल आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं ना। ये 62 अरकान कांग्रेस हैं कौन, इनकी ईमेल्स, इनका कच्चा चट्ठा वो आप साथ साथ देखते भी जाएं। जो तहकीक ज़ाहिर है हमारे भी इदारे हैं, उन्होंने भी, जो हमारा सफारत खाना है, हमारे जो एजेंसीज़ हैं वो बड़ी मुतहर्रिक हैं, तो उन्होंने पता चला लिया भाई कि इसके पीछे कौन है। ये पूरा उन्होंने इसका बिल्कुल बारीक बीनी के साथ इसको ऑपरेशन किया। और ये ड्रॉप सीन है इनके ख़त का कि फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पीछे कौन है। जनाब इन 62 में से 9 जो हैं वो कट्टर यहूदी नस्ल के हैं। कट्टर यहूदी बिल्कुल, जिनका जो यहूदी नस्ल होना साबित है, कट्टर यहूदी हैं। 29 जो अरकान कांग्रेस हैं इसराइल के खुल्लम खुल्ला हमायती हैं।
اور 13 ایسے ہیں جنہوں نے مختلف مواقع پر پاکستان کے روایتی دشمن بھارت کی کھلم کھلا حمایت کی، پاکستان کی مخالفت کی، اور 21 اس میں ایسے ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہیں اور وہ بھی کھلم کھلا پاکستان کے حوالے سے جو نظریات رکھتے ہیں، اپنی تقریروں میں پاکستان مخالف نظریہ رکھتے ہیں، اس کا وہ ذکر کرتے آئے ہیں۔ اور 2 تو ایسے ہیں جنہوں نے کشمیر کو بھارت کا حصہ جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے۔ اور اب آپ یہ کیا کہتے ہیں جی، وہ سر تھام کے بیٹھیے، وہ والا جملہ استعمال کرنے لگا ہوں جو اس تحقیق میں بات سامنے آئی ہے۔ خود میں حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقت نکلا۔ ان 62 میں سے 50 ایسے ہیں جناب والا جو ہم جنس پرستی کے حامی ہیں، اور ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں LGBTQ۔ اب آپ اس کا ترجمہ خود ہی تلاش کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ LGBTQ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے جو ورڈنگ استعمال کی جاتی ہے، تو بھائی ان ہم جنس پرستوں کا عمران خان کی رہائی سے کیا تعلق ہے؟ قیمتی بات کر رہا ہوں نا جی، کیا تعلق ہے؟ کیوں ان ہم جنس پرستوں کو خان صاحب سے محبت پیدا ہو گئی؟ اگلی بات نہیں کرتا، یعنی کہ 60-62 میں سے 50 ایسے ہیں، 50 1-2 ہوتی تو چلو بندہ اس کو درگزر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چلے جی نکل جاتا ہے اگلی بات، ٹھیک ہے یار چھوڑے یار کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ 50 ہم جنس پرستی کے حامی ہیں اراکین کانگریس، وہ کہہ رہے ہیں جی فوج پہ پابندی لگا دو۔ تو شہباز گل صاحب آپ کے بھی کارنامے کچھ ایسے ہی ہیں، جبران الیاس، زید زلفی بخاری، وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے دیتے ہیں لوگوں کو، ڈالر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بیانیاں بناتے ہیں، خط خطوط لکھواتے ہیں، قراردادیں پاس کرواتے ہیں۔ کرتوت کیا ہے؟ یہ کرتوت نکلتا ہے ہم جنس پرستی۔ پاکستان میں اس کو جو کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، وی لاگ کے لیے وہ ہے بھی نہیں، ورنہ تو میں پنجابی آدمی ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو کیا کہا جاتا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن نہیں بات کرتے۔ یہی کافی ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ آپ دیکھ لیں، ان کا جو سارا کچا چٹھا اور ان کا کیریئر، اور یہ جناب خان صاحب کی رہائی کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کیوں اتنی دلچسپی ہے اس اثاثے کی حفاظت کی؟ گولڈ سمتھ پلان 2 اس کو پر عمل درآمد جاری ہے تیزی کے ساتھ کہ اس کو نکالنا ہے، جیل سے نکالنا ہے، لگی ہوئی ہے اسرائیل نواز قوتیں، یہود و ہنود والی قوتیں، سب لگے ہوئے ہیں، اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے، یہ ساری کوششیں اسی کی طرف ہے۔ تو یہ جناب اسی لیے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا ایسٹ ہے، اس نے تو اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا، اس نے تو پاکستان اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم کرنے تھے، اور وہ جیل میں ہے۔ پھر ان کے جو سابق سسرالی ہیں خان صاحب کے پکے یکے یہودی، گولڈ سمتھ کون ہے، جیک سمتھ کون ہے، جمیمہ، ان کے اپنے بچے کیا کہوں، پتہ نہیں، وہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن نام تو ان کے مسلمانوں والے ہیں، قاسم ہے، سلیمان ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں، جو بھی مرضی آپ، اس طرف ہم جاتے نہیں، کیونکہ مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اثاثہ ہے جس اڈیالہ جیل میں قیدی 804، اس کو چھڑانے کے لیے، رہائی کے لیے کس حد تک یہ لوگ جا رہے ہیں۔ غزہ میں، کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جو غزہ کی جیلوں میں معصوم فلسطینی قید ہیں، کشمیر کی جیلوں میں ہزاروں کشمیری قید ہیں، اس کی کبھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کی، ان کی کبھی رہائی کی بات کی؟ یہ تو مجرم ہے، سزا بھی ہو چکی، کیس بھی چل رہے، ان کی بڑی آپ کو جو ہے وہ فکر ہے۔ دوسرا جناب، میں نے شروع میں جو بات کی کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے
मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और मीडिया के ऊपर भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो जजेस कमेटी में वापस आ गए हैं। जूनियर होने के बावजूद उन्होंने ये शायद फैसला किया है वो काम जारी रखेंगे। लेकिन मैंने तो अपना जो सहाफ़ती कैरियर है उसमें यही देखा है कि जब कोई जूनियर सीनियर मोस्ट के ऊपर आ जाता है, सुपरसीड उनको कर देता है, तो फिर वो जो सुपरसीड होते हैं वो नहीं वो होते पे रहते। ये जनरल आसिम मुनीर साहब बने थे आर्मी चीफ, तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद सुपरसीड हुए, चले गए, और जो दो हुए थे उनसे ऊपर वो भी चले गए, वो भी सुपरसीड हुए, उन्होंने भी छोड़ दिया, निकल गए नहीं, तो वो चले गए। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये अब इनके ये इजहार है, मौजूद जजेस हैं, दोनों सीनियर हैं, फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन ये भी एक ली जा रही है, तशबीह दी जा रही है, एक वाइब्स जो हैं वो आ रही हैं कि शायद किसी ख़ास मंसूबे के तहत ये बैठे हैं, कोई ख़ास प्लानिंग हो रही है, ये डिस्कशन चल रही है, या कोई मनसूबा बंदी हो रही है, या कोई प्लान है कि जिसकी वजह से ये जो है वो मौजूद रहना चाहते हैं। क्योंकि अदलिया के अंदर माजरत के साथ एक तकसीम और तफरीक तो है। कोशिश करें कि जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तकसीम ख़त्म हो और आवाम को इंसाफ की जो सही फरामी है, सस्ता और फौरी इंसाफ, उसके लिए काम जो है वो किया जाए। लेकिन ये जो मामला है ये बड़ा एक सीरियस मामला है। तो बहरहाल अगर काम जारी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल वो जारी रखें, लेकिन ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये जो सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये बातें आ रही हैं, तो ये भी एक ज़ाहिर है अब उनके लिए भी ये फैसला करना, क्योंकि होता वो छोड़ते हैं, मुस्ताफ़ी होते हैं या काम जारी रखते हैं, जूनियर के साथ ही जारी रखते हैं, तो वो जैसे जैसे चीज़ें फिर आगे बढ़ेगी तो पता चलता जाएगा। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि रवायात तो यही हैं कि अगर जूनियर सीनियर्स के ऊपर आ जाए तो फिर जो सीनियर्स जो हैं वो फिर साइड पे हो जाते हैं, वो काम नहीं फिर करते, वो मुस्ताफ़ी जो है वो हो जाते हैं। बहरहाल ये दो इशूज़ थे जिसके ऊपर आपके साथ जो है वो आपका कीमती वक्त लिया, अपनी कीमती आरा से अपनी जो आपके मौक़िफ़ होता है उससे लाजमी तौर पर आगाह करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।